Hello, hi, good morning to all. Welcome to our NB classes. Me, Hiroja. କିଏ ଯଦି କାଣା ଡାଉଟ୍ ରହିବା ସିଓର କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଏବେ ମନ ଦେଇକିରି ଆମେ ପଢ଼ମା ଆଜି ଏଡିସନାଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କାର ଉପରେ ପଢ଼ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ପଢ଼ମା ତାଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ଲାଇଫ୍ ଫିଲୋସଫି ଏଜୁକେଶନାଲ ଫିଲୋସଫି ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଉପରେ ପଢ଼ମା ହେଲା ଚलो ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ତାଙ୍କର ଫାଦର ନାଁ କାଣା ଥିଲା ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ତାଙ୍କର ମଦର ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଦେବୀ ଆଉ ୱାଇଫ୍ ଥିଲେ ମୀଳାନିଧି ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଡେଫିନେସନଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଦି ଗ୍ରୋଇଂ ସାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଡ୍ର ଆଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଜୁକେସନଟା ଗୋଟେ ହେଲ୍ପିଂ ସାଉଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଦି ଗ୍ରୋଇଂ ସାଉଣ୍ଡ ଆମର ସାଉଣ୍ଡକେ ଆମର ମନ ଭିତର ଶକ୍ତିକେ ଏଜୁକେସନଟା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକେ ବଢ଼ାସି ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଡେଫିନେସନ୍ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ କାଣା ଜାଣିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ୱାଜ୍ born at କୋହ୍ନଗର ନିୟର ହୁବଲି କୋଲକାତା ଇନ୍ ଦ ଇୟର 1972 ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ କେନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କୋହ୍ନଗରରେ ନିୟର ହୁବଲି ହୁବଲି ପାଖେ କୋହ୍ନଗରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କୋଲକାତାର ଆଉ ଇନ୍ ଦି ଇୟର 1972ରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସେଜ୍ ପୋଏଟ୍ ପେଟ୍ରିଓଟ୍ ଫିଲୋସଫର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲିଷ୍ଟ ହି ୱାଜ୍ ସେ କାଣା ଥିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସନ୍ଥ ଥିଲେ କବି ଥିଲେ ପେଟ୍ରିଓଟ୍ ଥିଲେ ଫିଲୋସଫର ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ହିଜ୍ ଫାଦର ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ୱାଜ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ ତାଙ୍କର ବାପା କାଣା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନଟେ ଥିଲେ ହି ଗଟ୍ ହିଜ୍ ଆର୍ଲି ଏଜୁକେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲୋରେଟୋ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଦାର୍ଜିଲିଂ ସେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଲି ଏଜୁକେସନଟା କେନେ ଫିନିଶ କରିଥିଲେ ଲୋରେଟୋ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଫିନିଶ କରିଥିଲେ ଲେଟର at 7 he went to S.T. Powell School, London and finally he got his higher education from King's College, Cambridge. Later ପରେ କାଣା ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 7 ହେଲା he went to S.T. Powell School ସେ କେନିକେ ଗଲେ S.T. Powell School ଲଣ୍ଡନକେ ଗଲେ and finally he got his higher education from King's College, Cambridge. Cambridgeରୁ ତାଙ୍କର ସେ फाइनाल एजुकेशनटा फिनिश कले he cleared ICS and worked and went back India in 1893 and joined Baroda State Service ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାଟେ ଥିଲା ଏବେ ଯେନ୍ତା ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ICS ଥିଲା ସେ ସେଟା କ୍ଲିୟର କରିଥିଲେ ଆଉ କାମ ବି କରୁଥିଲେ and went back କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକେ କେବେ 1893ରେ and joined Baroda State Service ଆଉ ବରୋଦା ଷ୍ଟେଟ୍ ସର୍ଭିସରେ ସେ ଜଏନ୍ କଲେ he learned more than 12 languages ସେ 12ରୁ ବି ଅଧିକା ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ କାଣା କାଣା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଇଂଲିଶ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲାଟିନ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ଇଟାଲିଆନ୍ ଜର୍ମାନ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେନିଶ ଏଇଟା ଜାଣିଥିଲେ ତାପରେ ବେଙ୍ଗାଲୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଗୁଜରାତି ମରାଠୀ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ବି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ହେଲା ସେ କାଣା କାଣା ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ 12ରୁ ଅଧିକା ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ କାଣା କାଣା ଇଂଲିଶ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲାଟିନ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ଇଟାଲିଆନ୍ ଜର୍ମାନୀ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେନିଶ ବେଙ୍ଗାଲୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଗୁଜରାତି ମରାଠୀ ଆଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୀ ବି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ କାଣା ଥିଲା ହିଜ୍ ଫିଲୋସଫି କ୍ୟାନ୍ ବି ସମଡ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ 2 words କାଣା କାଣା ଦି ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡର ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ତାଙ୍କର ଫିଲୋସଫିଟା ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡରେ ସମ୍ ଅପ୍ ହେଇଥିଲା କାଣା କାଣା ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଦି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ ସୁପ୍ରମେଣ୍ଟାଲ ଦି ଚିଫ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସୁଡ୍ ବି to help the growing soul to drawing out that in itself which is best and make it perfect for a noble use. The chief aim of education education ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କାଣା to growing out soul के ଆମର ମନ ଶକ୍ତିକେ growing करवाटा to draw out that in itself which is best and make it perfect for a noble use. ନୋବେଲ ୟୁଜ୍ ଲଗି ଆମେ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ କରିପାରମା ଆମର ଗ୍ରୋଇଂ ସାଉଲକେ ଏଜୁକେସନଟା
ସାହାଯ୍ୟ କର୍ସି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ସେ କାଣା କାଣା ବୁକ୍ ପବ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲେ ଦେଖମା ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ କାଣା କାଣା ଦି ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଇକେଲ, ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍, ଦି ସାବିତ୍ରୀ, ଦି ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଭେଦସ୍, ଏସେ ଅନ୍ ଦି ଗୀତା, ଉପନିଷଦ, ରିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଆଇଡିଲ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୟୁନିଟି। ବୁଝିଗଲା ଏ ବୁକ୍ ମାନେ ସେ କରିଥିଲେ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କାଣା ଦେଖବା ତାଙ୍କର ମତରେ ଜାତୀୟ ଏଜୁକେସନଟା କାଣା ଅରବିନ୍ଦୋ strongly argued for national system of education। ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍କେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ହି ପୁଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଦି ଫଲୋଇଂ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିକମ୍ national by taking the word national to the system। Education should be due attention to sacrifice progress and increasing knowledge। ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଆମେ ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରବାର ଅଛି ତାର ଟେକ୍ଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଦେଇଦେଲେ ସେଟା ନାଇଁ ହୁଏ। ଟେକିଂ ଦି ୱାର୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କହିଦେଲେ ସେଟା ନାଇଁ ହୁଏ। ତାର ସିଷ୍ଟମ୍କେ ଏକା ଚେଞ୍ଜ କରବାର କଥା ବୋଲିକିରି କହିଥିଲେ। ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ନଲେଜ୍ ସେଟା ହେଲେ ଯାଇକିରି ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେବା ବୋଲିକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାଣା ଦେଖମା true knowledge is not attained by thinking, it is what you are, it is what you become। ଆମେ ଯେନ୍ ନଲେଜଟା କହୁଛୁ ଆମେ ଖାଲି ପଢ଼ିଦେମା କହିଲେ ସେଟା ନଲେଜଟା ନାଇଁ ଆସିଯାଏ। ତମେ କାଣା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ସେଟା ନଲେଜଟା ନାଇଁ ସେ ତମେ ଜାଣା କରିକିରି ଦେଖେଇ ପାରବ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ନଲେଜ ବୋଲିକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ। ଆମେ ଖାଲି ଆଜି ପଢ଼ମା କାଲି ପଢ଼ମା ପରଦିନ ପଢ଼ମା ବୋଲେ କାଣା ଆମର ପାଠଟା ହେଇଯିବା ନାଇଁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେଟା କରି ବସିଲେ ନିଜେ କରିକିରି ଦେଖାଲେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିକିରି ଦେଖାଲେ ଯାଇକି ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ନଲେଜ ବୋଲିକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ଆଇଡ଼ିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଟୁ ଦି କୋର୍ ଆମର ଭିତରେ କାଣା ଅଛି ସେଟା ଆଦର୍ଶବାଦୀ ହେବାର କଥା ସେଟା ବାହାର କରବାର କଥା। ଆଇଡ଼ିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଭେଦାନ୍ତିକ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଉପନିଷଦ। 3 step ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଡିସ୍କଭର କରବାର ଲାଗି ନିଜରକେ ବାହାର କରବାର ଲାଗି 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ କହିଥିଲେ ସେ କାଣା କାଣା ଟ୍ରିପଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ଯାହାକେ ଆମେ କହୁଛୁ ସାଇକିକ୍, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ। ଆମେ ସାଇକିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ଆଉ ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ଏଇଟା ହଉଛି 3 step ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଡିସ୍କଭର କରବାର ଲାଗି 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଯେନ୍ଟା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କାଣା ଦେଖମା ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ରିଏଲ୍ ମେନ୍କେ ବାହାର କରବାରଟା। ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଦି ପାୱାର୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ସର ପାୱାରକେ ତିଆରି କରବାରଟା। ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ ଇଭୋକିଂ ଅଫ୍ ନୋଲେଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ କଲଚର। ଟୁ ଏନାବୁଲ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଏ କ୍ଲିୟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ବିଟୱିନ୍ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ future। They enable an individual to establish a clear continuity between past, present and future। To enable individual to establish right reactions with life। ନିଜର ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ରାଇଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବାଟା ସେଟା ହଉଛି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରସି କାଣା ଏଜୁକେସନ୍ଟା। ସ୍ଟେଜେସ୍ ଅର୍ ଫେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ୍। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ର ତାର କାଣା କାଣା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛେ କାଣା କାଣା ଫେଜେସ୍ ଅଛେ ସେଟା ଆମେ ଦେଖମା। फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल डेवलपमेंट एंड फिजिकल प्यूरिटी। फिजिकल एजुकेशन जेनटा हमर फिजिकल डेवलपमेंट हवाटा और फिजिकली प्यूरिटी हवाटा। विटाल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन, साइकिक एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। काड़ा काड़ा हमर स्टेज अछि ना फिजिकल एजुकेशन, विटाल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन, साइकिक एजुकेशन and spiritual education। In the integral school, 4 types of rooms are required to carry on various activities। integral school रे काना 4 type of room दरकार 4 प्रकार रूम दरकार सेटा काना काना rooms of silence,
rooms of collaboration, rooms of consultation, lecture room, କାଣା କାଣା ଚାରିଟା ରୁମ୍ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ, ସେ ରୁମ୍ଟା ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହେବା କଥା, ଛୁଆମାନଙ୍କର ହୋ ହାଲ୍ଲା ନାଇଁ ରହିବାର୍ କଥା। ରୁମ୍ସ ଅଫ୍ କୋଲାବୋରେସନ୍ସ, ରୁମ୍ କୋଲାବୋରେସନ୍ ରହିବାର୍ କଥା। ରୁମ୍ ଅଫ୍ କନସଲଟେସନ୍ ଆରେ ଲେକ୍ଚର ରୁମ୍ ଗୋଟେ ରହିବାର୍ କଥା। ଏଇଟା ସରିଲା। ତାପରେ ଏମ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କାଣା ତାଙ୍କର ଦେଖମା। କାଣା କାଣା ତାଙ୍କର ଏମ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ପରଫେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସାଉଲ୍, ଆମର ସାଉଲ୍ର ପରଫେକ୍ସନ୍ ରହିବାର୍ କଥା। The main aim of education is to help the growing soul to draw out that is best and make it perfect for a noble cause. The main aim टा education रो काना है help to growing out, आमर साउल के help करसी to grow करवा लगी बढ़वा लगी, to draw out that is best सेटा best हेबा लगी साहाଯ୍य करसी help करसी, and make it perfect for a noble cause, गोटे नुआ जिनिसटे करवा लगी गोटे noble cause करवा लगी perfect करसी आमर growing soul के। नेक्स्ट रियलाइजेशन ऑफ इनर सेल्फ, निजर इनर सेल्फ के रियलाइज करवाटा। फिजिकल डेवलपमेंट, आमर फिजिकल डेवलपमेंट केन्ता करी हेबा सेटा देखबाटा। विदाउट फिजिकल डेवलपमेंट नो अदर डेवलपमेंट इज पॉसिबल, आमर यदि फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हेबा अदर डेवलपमेंटटा केबे भी हे नहीं पारे। अदर डेवलपमेंट निज यदि शरीर ठीक नहीं थिबा बोले अदर किछि डेवलपमेंट भी हे नहीं पारे। डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी, निजर मोरालिटी नैतिक गुणर डेवलपमेंट हेबाटा सेटा भी दरकार। विदाउट मोरालिटी एंड इमोशनल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंटल बिकम्स हार्मफुल टू ह्यूमन प्रोग्रेस, आमर यदि मोराल डेवलपमेंट नहीं हो पारुचे, आम यदि इमोशनल डेवलपमेंट हो नहीं पारुछुं, नैतिक डेवलपमेंट हो नहीं पारुछुं, आमर यदि इमोशन डेवलपमेंट हो नहीं पारुचे ताहले डेवलपमेंटल बिकम्स हार्मफुल टू ह्यूमन प्रोग्रेस के हे नहीं पारे। द डेवलपमेंट ऑफ साइंसेस, आमर सेंस रो भी डेवलपमेंट हेबा दरकार। तापर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, आम सचेतनतार भी डेवलपमेंट हेबार दरकार। इट हैज 4 लेवल्स, आमर सेंसेस केते कॉन्शियसनेस केते प्रकार 4 लेवल्स काना काना चित्त, मानस, इंटेलिजेंस, नॉलेज। 4 कॉन्शियसनेस टा काना काना चित्त, मानस, इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। नेक्स्ट हार्मोनी ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिविटी, हिज स्कीम ऑफ एजुकेशन देयरफॉर इज ट्रूली इंटरनेशनल, तार स्कीम ऑफ एजुकेशन टा नेशनल हे पारबा, आमे एटा करि पारबा। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, दांगर टीचिंग रो नीति काना रहिचे। द बिजनेस ऑफ बोथ पेरेंट एंड टीचर टू एनाबल एंड टू हेल्प द चाइल्ड टू एजुकेट हिमसेल्फ, पेरेंट रो भी आउ टीचर रो भी तार बिजनेस रो तार मूल लक्ष्य काना रहबार कथा हेल्प द चाइल्ड टू एजुकेट, गुटे चाइल्ड के एजुकेट करबाटा निजे निजे एजुकेट हेबाटा ताके सिखाबार कथा। टू डेवलप हिज ओन इंटेलेक्चुअल मोराल एसेंशियल एंड प्रैक्टिकल कैपेसिटीज एंड टू ग्रो फ्रीली एज एन ऑर्गेनिक बीइंग, निजे निजे का केंदा करी मोराल इंटेलेक्चुअल एस्थेटिक निजे प्रैक्टिकल कैपेसिटी बढ़ी पारबा सेटा के सिखाबार कथा। तापर नेक्स्ट आसला तार करिकुलम काना थिला। ऑल लाइफ इज एजुकेशन सो करिकुलम इज नॉट कन्फाइंड टू लिमिटेड सिलेबस एंड ए फिक्स्ड टेक्स्ट बुक्स, ऑल लाइफ इज एजुकेशन, आमे प्रतिदिन गोटे गोटे नुआ नुआ जिनिस शिखुचु, एंडे गोटे सिलेबस की टेक्स्ट बुक रे नि रहबार कथा। 4 प्राइमरी स्टेजेस काना हला, 4 प्राइमरी स्टेजेस काना काना अच्छे, मदर टंग, नेशनल हिस्ट्री, आर्ट, पेंटिंग, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज एंड अरिथमेटिक। 4 प्राइमरी स्टेज रे आमे काना काना पढ़मा, मदर टंग जेनटा हमर मातृभाषा जेनटा पढ़मा, इंग्लिश पढ़मा, नेशनल हिस्ट्री पढ़मा, आर्ट पढ़मा, पेंटिंग पढ़मा और जनरल साइंस एंड सोशल स्टडीज एंड अरिथमेटिक भी जानबा कथा। एटा होचे प्राइमरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज रे आमे काना काना पढ़मा, मदर टंग, इंग्लिश, फ्रेंच, अरिथमेटिक, आर्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बोटनी, सोशल स्टडी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन।
सेकेंड स्टेज रे मदर टंग संगे इंग्लिश फ्रेंच अरिथमेटिक आर्ट केमिस्ट्री फिजिक्स बोटनी सोशल स्टडीज साइकोलॉजी हेल्थ एजुकेशन इटा मैंने भी पढ़मा। तापर नेक्स्ट आसला यूनिवर्सिटी स्टेज यूनिवर्सिटी रे काना पढ़मा इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंच सोशियोलॉजी साइकोलॉजी हिस्ट्री ऑफ साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स बोटनी इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटीग्रेशन। यूनिवर्सिटी लेवल रे इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी भी पढ़मा हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन भी पढ़मा इंग्लिश भी पढ़मा लिटरेचर भी पढ़मा फ्रेंच भी पढ़मा सोशियोलॉजी भी पढ़मा साइकोलॉजी भी पढ़मा हिस्ट्री पढ़मा हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री फिजिक्स बोटनी इंटरनेशनल रिलेशंस आमर देश देश भितर रिलेशन केन्ता रहबा कथा सेटा भी पढ़मा आउ इंटीग्रेशन भी पढ़मा। तापर नेक्स्ट है भोकेशनल एजुकेशन आमर भोकेशनल एजुकेशन काना आर्ट्स पेंटिंग फोटोग्राफी सिविंग स्कल्पचरल ड्राइंग टाइप शॉर्ट हैंड कॉलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट कारपेंट्री नर्सिंग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडियन म्यूजिक एटा माने आमे सब भोकेशनल एजुकेशन रे पढ़मा। भोकेशनल एजुकेशन माने काना गोटे किछि करि पारबार एजुकेशन साइड एजुकेशन। तापरे अकॉर्डिंग टू अरविंदो घोष तांको रोल ऑफ टीचर काना टीचर इज द किंग पिन इन द एजुकेशनल मेसिनरी। टीचरटा गोटे होचन किंग पिन पॉइंट एजुकेशनल मेसिनरी माने गोटे गोटे छुआ के एजुकेशन देवाटा गोटे ताकर मेन कर्तव्य होचे गोटे टीचर रो गोटे बनाबारटा गोटे मेसिनरी माने काना इने तैयारी करबारटा गोटे छोट छुआटे किछि नै थाए ताके माटी पिंडुला बागीटा से केंदा करी बड़ हेकरी गोटे बड़ लोक हवा सेटा होचे तार गोटे टीचर रो कर्तव्य है। नो सिस्टम इम्प्रूव्स एंड राइज विदाउट टीचर किछि सिस्टम इम्प्रूव नहीं हो पारे एंड विदाउट टीचर द्वारा किछि है नहीं पारे। इंडिविजुअल इज ए सेल्फ डेवलपिंग साउल निजे निजे पढ़वाटा एका गोटे व्यक्तिगत पढ़वाटा गोटे निजे सेल्फ डेवलपिंग साउल है। टीचर इज नॉट एन इम्पोजर बट ओनली ए गाइड। टीचर गोटे नुआ सृष्टि करि पारबार किसी गोटे गोटे मनुष्य ने करि पारबार ना टीचर गोटे गाइड करबे गोटे छुआ केना करबा जे खाली गाइड कले गोटे भल छुआटा हेतिले से निजे बाध्य होई सेटा धरिक तार टीचर रो हिसाब से चली पारबा। एटा गला रोल ऑफ टीचर। तापर मेथड्स ऑफ टीचिंग काना थिला लव एंड सिंपैथी फॉर द चाइल्ड। टीचर माने समस्ते लव आउ सिंपैथी करबे कार उपरे चाइल्ड उपरे। एजुकेशन थ्रू मदर टंग आउ एजुकेशनटा निजर मातृभाषा रे एका हेबार कथा बोली करी श्री अरविंद घोष कहउतले। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड आउ एजुकेशनटा काना निजर चाइल्ड रो इंटरेस्ट अनुसार हेबार कथा। एजुकेशन थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस एजुकेशनटा निजे निजे केतारे निजे निजे सिखी करी एका हे परबार कथा। एम्फासिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग एजुकेशन थ्रू cooperation of teacher and students in the education process education through cooperation of teaching education through cooperation of teacher and students teacher और student रा cooperation का education टा हे परसे खाली teacher थिले नहीं हुए कि खाली student थिले भी education टा है नहीं पारे। education according to the nature of the child considering to the divinity in the child and latent gifts of mind and spirit। education according to the nature of child education टा गुटे छुआर नेचर की देखिक एका हे पारसी। considering to the divinity in the child and latent gifts of mind of spirit freedom of child free environment to gain more knowledge through his own efforts। freedom of child निजर चाइल्ड रो फ्रीडम फ्री एनवायरनमेंट दरकार एंड अगेन मोर नॉलेज थ्रू हिज ओन इफोर्ट्स। तापरे तांकर डिसिप्लिन काना पड़बा प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेंटल एंड
more habits should be basis of discipline. This means to discriminate between right and wrong. तार अर्थ काଣା निजे जानी पारवा कथा केनटा ठीक है केनटा भूल है बोलिकी निजे जानी पारवा कथा. Impressions and to observe right one in the mind. निजे केनटा जेनटा राइट रंग भितरू निजे ऑब्जर्व करि पारवा कथा जे केनटा राइट आउ केनटा रंग बोलिकी आउ राइट वन के चूज करवा कथा. प्रोपागेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन. निजर सेल्फ डिसिप्लिन के निजर हेडा को इन रहबा कथा. सेल्फ डिसिप्लिन एका डिसिप्लिन है. एटा हमें जानला काना श्री अरविंद घोष विषय रे. तापरे एटा सरला आज क्लास हमें जे जाना डाउट थिबा कहि परबे कि कार पीडीएफ दरकार थिबा कहबे.